Talo ka pagkain. Talo talaga. Hindi, magkano talaga yan, boss? 1.5 nga. 1.5. 150 laglag 0. Okay. 1.5 laglag 0. Ayan. Ayun, tuwakbo na. Wala, diretso kawali na yun. Diretso na yung kaldero. Ayan. 1.5. Ayan. Ayan, nabulag. Ah, bulag talaga. Wala talaga yan. Tumatak pa eh. Ngayon lang? Yun lang. Ayang, sparring lang na ano ba, no? Spar-spar lang, nadali pa. Yun lang. Yun. Ayan, mga boss. 3.5 oh. Ayun, no? Mga tropa tayo doon, no? Ayun natin mga tropa, ayun, no? Sa likod. Alright. Ayan.